अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं आपके सामने अभी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक तहरीर या एक वाक़या कहने पढ़ने लगा हूँ। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक ऐसी हकीकत है जिसका बहुत सारी फैमिलीज़ को, बहुत सारे लोगों को इसका सामना है। ठीक है, इसलिए मैं चाहता हूँ, मैंने बैकग्राउंड में हल्का सा म्यूजिक भी लगाया है ताकि आप बोर ना हो और आप इसको अच्छी तरह से ना सुन लें एक दफ़ा, क्योंकि इससे इससे आपका तो चले जितना ताल्लुक है सो है, आपके बच्चों का बहुत ताल्लुक है। ये प्लीज़ ये ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे बच्चों को रोते हुए रुलते हुए देखा है, यहाँ पे पाकिस्तान में हर जगह पे। ठीक है, ख़ास तौर पे सिर्फ माँ बाप की वजह से, सिर्फ माँ बाप की छोटी सी गलती की वजह से। ये तहरीर पहले मैं पढ़ दूँ आपके सामने, तो फिर उसके बाद इसके ऊपर बाद में आपसे बात करूँगा। मैं पर्सनली, आप अपने इर्द गिर्द में आप भी जानते होंगे, लेकिन पहले ये वाक़या पढ़ना ज़रूरी है। इसका टाइटल ये है कि मुझे तलाक नहीं चाहिए, मैं अपना केस वापस लेती हूँ। ये टाइटल है इसका। गौर से सुनिएगा, ज़रूर फ़ायदा होगा और आगे भी शेयर कीजिएगा ताकि जिनको सुनिए। पहले एक दफ़ा स्टोरी क्या है। एक औरत अपने शौहर से तलाक ले रही थी, इसके 2 बच्चे भी थे। औरत के वकील ने सब कुछ तैयार कर लिया था, सिर्फ उसके खामद के दस्तखत बाकी थे। खामद ने वकील से इल्तिजा की कि मुझे पता है कि अब इसके बाद सारी जिंदगी में अपनी बीवी बच्चों से दूर हो जाऊंगा। मेरी एक इल्तिजा है कि मेरी एक ख्वाहिश है कि मेरी ख्वाहिश मेरी बीवी से कर दो कि मैं अपने बच्चों के साथ कुछ घंटे गुजारना चाहता हूँ। उसके बाद हमारी लैदगी हो जानी है। तुमने अपने घर में चले जाना है, मैंने अकेले रहना है, बच्चे तुम्हारे पास होंगे। तो मेरी ये इल्तिजा है, मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं फैसले से पहले कुछ घंटे अपने बच्चों के साथ गुजारना चाहता हूँ। वो अपने बच्चों को लेकर कल कोर्ट आ जाए, वहां से मैं उनको अपने साथ ले जाऊंगा, उसके बाद आके दस्तखत कर दूंगा और इसकी बीवी बच्चे सुबह को, ठीक है, कर दूंगा कि अच्छा। इसकी बीवी बच्चे सुबह कोर्ट ले आई। इसके शौहर ने अपनी बीवी बच्चों को गाड़ी में बैठाया और साथ ले गया। छोटा बेटा, जो 2 बच्चे थे उसके, एक छोटा बेटा कहता है पापा मुझे मामा के साथ आगे बैठना है। बेटी कहती है मामा मुझे बैठना है। बेटी, पापा इसको देखो ना। बेटी, पापा मुझे आइसक्रीम खाना है। अब बच्चे बाप से फरमाइशें कर रहे हैं, मामा से फरमाइशें कर रहे हैं। पापा आइसक्रीम खिलाने के लिए रेस्टोरेंट में ले गया। कभी मामा कभी पापा बच्चों के मुंह में नवाले डाल डाल के खिलाती है। कभी पापा अपने रुमाल से बेटे बेटी का मुंह साफ करता है और बच्चों को पानी पिलाता है, इनसे प्यार करता है। बच्चे ये नहीं खाना, वो खाना है पापा। फिर पार्क ले जाते हैं बच्चे खेलते हैं, कभी पापा से गले लगते हैं, कभी मामा से गले लगते हैं। पापा बेटे बेटी को गोद में उठाते और प्यार करते इनकी फरमाइशें पूरी करता है। बेटी, पापा हमें अपने घर जाना है। पापा हमें अपने घर जाना है, नानी अम्मा के घर नहीं जाना। आप हमें अपने घर ले जाए ना। बच्चे जिद करने लगे। पापा ठीक है बेटा ले जाऊंगा। बेटा, पापा हमारी गाड़ी खूबसूरत है, तेज चलती है, नाना की गाड़ी सही नहीं है। मैं बड़ा होके पापा से तेज गाड़ी चलाऊंगा। पापा आंखों में आंसू लिए, ठीक है बेटा चला लेना जब बड़े हो जाओगे। काफी वक्त निकल चुका होता है। वकील भी बार बार फोन कर रहा होता है कि कोर्ट बंद होने वाला है, वापस आ जाओ, फिर मुझे भी जाना है। लेकिन बाप का अपनी बीवी बच्चों से बिछड़ने को दिल नहीं कर रहा था। बाप की आंखों में आंसू बहने लगे। बेटी ने देखा कि पापा क्यों रो रहे हो। पापा नहीं, वो नहीं रो रहा, आंखों में कुछ चला गया था। मैं रो तो नहीं रहा, आंखों में कह रहा कुछ चला गया था। रास्ते का सफर बहुत तेजी से खत्म हो रहा था। ना चाहते हुए भी वो कोर्ट पहुंच गए। गाड़ी खड़ी करके भी बच्चे रोने लगे। हमें पापा के पास जाना है। पापा ने बेटी को गोद में उठाया और बीवी और बेटी इसके पीछे चलने लगे। और इसकी बीवी ने अपने बच्चों को प्यार देखा और इसे एहसास हुआ कि मेरे बच्चे अपने पापा से कितनी मोहब्बत करते हैं। बच्चों ने कहा कि हम कहाँ जा रहे हैं, ये हमारा घर नहीं है, हमें अपने घर जाना है। पापा बेटा अभी चलते हैं, थोड़ा काम है। वकील के कमरे में पहुंचते ही वकील ने कागजात पर दस्तखत करने को कहा, जिस पर बीवी ने वकील से कहा मुझे अपने शौहर से तलाक नहीं चाहिए, मैं अपना केस वापस लेती हूं। जिस पर शौहर और बीवी खूब रोए। औरत को पता था वो अपनी जिद की खातर अपने बच्चों की जिंदगी तबाह कर रही है।
عورت کو پتا تھا کہ میں اپنی ضد کی وجہ سے، اپنی انا کی وجہ سے، اپنی تو چلو جو بھی ہے بچوں کی زندگی برباد کر رہی، اسے احساس ہو گیا اس بات کا، اس کو احساس ہو گیا اس بات کا۔ اگر ہم تھوڑا سا اپنی انا کو، ضد کو ایک طرف رکھیں اور کسی دوسری کے بجائے اپنے معاملات خود ہی حل کر لیں تو بہت سی غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی اور بہت سے رشتے ٹوٹنے سے بچ جائیں گے۔ کاش کہ یہ بات تیرے دل میں اتر جائے، ٹھیک ہے، وہ یہ کہتا ہے کاش کہ یہ بات تیرے دل میں اتر جائے، خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جسے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے ہیں رک جائے، نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ سمجھ آئی بات؟ اب میری بات ذرا غور سے سنیے گا۔ یہ تو ایک چھوٹی سی کہانی تھی، میں نے کہا پہلے پڑھ دوں، میں ایک واقعہ پڑھا، کافی آپ کو پتہ تو لگ ہی گیا ساری بات کا۔ دیکھیں بات پتہ کیا ہے، میں یہاں پہ میں اب نام تو بالکل کسی کا نہیں لوں گا، نہ مجھے لینا چاہیے، نہ میں لوں گا بالکل، ٹھیک ہے۔ میں کچھ ایسی فیملیز کو جانتا ہوں، یقین کریں کچھ بچوں کو ایسے جانتا ہوں جن کے ماں باپ کی علیحدگی ہو چکی ہے، کسی بھی وجہ سے ہو چکی ہے، نہ میں نے کبھی نہ پوچھا نہ پتہ نہ، لیکن بچے نظر آتے ہیں، ان کے بچے، وہ بچے کہتے ہیں، بچوں کی باتیں سنتے ہیں، میں کبھی ماما کی طرف جاتا ہوں، کبھی پاپا کی طرف جاتا ہوں، میں نے میرے بہت سارے جاننے والے ہیں، یقین کریں ان کی وجہ سے بچوں کی زندگی برباد ہو جاتی ہے، بچے رل جاتے ہیں۔ سمجھا رہی بات آپ کو؟ تو اس لیے میری آپ ماں باپ سے، آپ والدین سے یہ ریکویسٹ ہے، ہندی میں کہتے ہیں بنتی ہے میری آپ سے، ٹھیک ہے، اپنے بچوں کی خاطر، اپنے چھوٹی چھوٹی اناؤں کی خاطر اپنے بچوں کی زندگی کو برباد مت کریں زندگی برباد، ٹھیک ہے۔ ماں جو ہے اپنی ضد پہ بیٹھی ہوتی ہے، باپ کو اپنا ضد ہوتا ہے کہ میری جو بیوی نے یہ کہہ دیا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے ہوتے ہیں اور طلاقیں ہو جاتی ہیں، اور یہ نہیں پتا کہ بچے ہمارے رل جائیں گے، اس بات کا ذرا سوچتے ہی نہیں ہے۔ تو بیٹے میری ریکویسٹ ہی ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اب میں اگر اپنی بات کروں تو میرے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 4 بیٹوں سے نوازا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب گھروں میں کیوں نہیں لڑائی جھگڑے ہوتے بھی ہیں، ٹھیک ہے، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہوں گی شاید جو کہ ہر انسان میں کمزوریاں ہوتی ہیں، کوئی بھی انسان پرفیکٹ تو ہوتا ہی نہیں ہے نا، کچھ کمزوریاں میری بیوی میں بھی ہوں گی، کچھ مجھ میں بھی 100% ہوں گی، ہیں بلکہ، ٹھیک ہے۔ تو ان کو ہمیں درگزر کرنا چاہیے نا، ان کو اگنور کر دینا چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ ایک اچھی زندگی گزار سکیں، آپ ایک اچھا معاشرہ قائم کر سکیں۔ کیا خیال ہے کہ نہیں؟ تو میری ریکویسٹ بھی ہے، دعا بھی ہے، التجا بھی ہے، خواہش بھی ہے میری کہ آپ ایک پرامن معاشرہ قائم کرنے کے لیے اپنے لیے تو صحیح ضرور بچوں کی خاطر ہمیشہ پرامن اور خوشیوں والی زندگی گزاریں۔ سو تھینک یو ویری مچ فار واچنگ۔ مجھے امید ہے کہ یہ سٹوری بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اور ضرور اس کا فائدہ ہوگا، آگے بھی شیئر کیجیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر۔